बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज़। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे हसन रूहानी के ख़िलाफ़ जो है गद्दारी का मुकदमा दायर किए जाने की बाज़गश्त है, और उसके साथ साथ हसन रूहानी से ये गद्दारी का मुकदमा क्यों दर्ज कराने की बाज़गश्त है। ईरानी पार्लियामेंट जो है वो उनके अगेंस्ट हो गई है। इसी तमाम मामलात को देखते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर ने मजलिस शूरा को बुलाया, और उसमें क्या इक़दामात किए गए। अब से 1 घंटा कबल वो मजलिस शूरा ख़त्म हुई है और उसमें कौन से अहम फ़ैसले किए गए हैं। साथ साथ इराक़ में ग्रीन जोन के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी क्या तारीख़ है, हम उसके हवाले से आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि इस वक्त हसन रूहानी क्या ईरान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, या कुछ उनके फ़ैसलों ने जो है उनको गद्दारी का मुर्तकब करार देने के लिए काम करना शुरू कर दिया। और सुप्रीम लीडर में और हसन रूहानी साहब में कौन सी चपकलिश है जो इस तरह के इक़दामात हो रहे हैं कि सुप्रीम लीडर और हसन रूहानी जब तक एक पेज पे थे, मगर ये क्या तासुर दिया जा रहा है, क्या आलमी मीडिया इस खेल के पीछे है। और वो ये चाह रहा है कि जब ईरान टूट नहीं रहा था तो अब उन्होंने ईरानी पार्लियामेंट और सुप्रीम लीडर जो कि मजलिस शूरा है वो उनको जो है उनके माबैन जंग कराने की सोची है, ताकि ईरान को तोड़ा जा सके और उसके ऊपर कब्जा किया जा सके। जैसा कि अमेरिका, इसराइल और जितने भी यहूद नसारा है वो ये चाहते हैं कि ईरान को रोब और दबदबे में लिया जाए और उनके जौहरी प्रोग्राम के ऊपर बज़ोर ताकत काबू पाया जाए। आखिर ये किस सिलसिले की कड़ी है, हम आपको इसके बारे में तफसील से बताते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब आपको हम बताते हैं कि ये क्या कहानी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने आज मजलिस शूरा को बुलाया और उसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई जो कि हसन रूहानी के हवाले से मंजर आम पर आ रही थी। हसन रूहानी साहब ने एटॉमिक एनर्जी की टीम को 3 माह के लिए एक इंटरनेशनल रूल के ऊपर इजाज़तनामा दिया कि ठीक है, आप रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे पास हमने क्या काम कर रहा है। ये उन्होंने आला सतही तौर पे बयान दिया, जो कि ईरानियन प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने दिया बयान। उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की, मगर आलमी मीडिया ने इसको गद्दारी के ज़िम्मे में लिया कि सुप्रीम लीडर और प्रेसिडेंट के रास्ते जुदा। हसन रूहानी अमेरिका के नक्शे कदम पर, सुप्रीम लीडर दहशतगर्दों के नक्शे कदम पर। अब जब ये बात आना शुरू हो गई तो अवाम में एक बेचैनी, पूरी दुनिया में बेचैनी कि आखिर ये अवाम ईरान क्या कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर किसी और तरफ देख रहे हैं और ईरान का जो सदर हैं, पार्लियामेंट है, वो किसी और तरफ। मगर इनफैक्ट पार्लियामेंट की तरफ से बड़ी रेजिस्टेंस हुई। उन्होंने कहा कि ये फैसला गलत है, इसको नहीं देनी चाहिए हमें इजाज़त, क्योंकि सैंक्शंस जो है ना वो हटाई नहीं है। या तो आप सैंक्शंस हटाएं, जो कि 2015 में आपने जो डील की थी उस डील से आप मुनहरफ हुए थे, हम तो नहीं हुए, हम तो अपना काम करते रहे। मगर जब आप बैक फुट पे गए तो फिर हमने दोबारा अपना काम शुरू कर दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो अपने तमाम मकासद को हासिल कर चुके हैं। अब हमें आपकी क्या ज़रूरत है? अगर आपको ज़रूरत है तो हमारी शराइत के ऊपर आपसे डील होगी, वरना उसके अलावा डील नहीं होगी। तमाम मुस्लिम ममालिक ने ईरान को इस बात पर राज़ी किया। हसन रूहानी साहब ने एक स्टेप और आगे चले और उन्होंने ये बात की। अब क्या हुआ कि जो बीच के मीर जाफ़र और मीर सादिक होते हैं, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने काम ये किया कि सुप्रीम लीडर और सदर, ईरानी सदर के दरमियान चपकलिश पैदा करने के लिए ऐसे सवालात और इस तरह के इक़दामात करने शुरू किए, जिसके बाद पूरी दुनिया को ये लगने लगा कि ईरानी सदर सही हैं, सुप्रीम लीडर अपना ही कोई स्टांस ला रहे हैं और दहशत गर्दों को पनपने दे रहे हैं। हुसियों को जो है वो बैक फुट पे फंडिंग, बैकडोर चैनल से फंडिंग ये करते हैं, असला प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह की एक लघु बातें जो है ना वो शुरू हो गई। और उन्होंने बात की कि ये देखें आप, ईरान क्या काम कर रहा है और कैसे कर रहा है। देखा आपने कल DGISPR पाकिस्तान की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें ये बात का वाज़े किया गया कि ईरान की तरफ हमने बाड़ें लगा दी हैं, वो सिर्फ इसी बाढ़ की वजह से, वो बाढ़ इस वजह से लगाई है कि ईरान पाकिस्तान में भी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस। अब इस तरह का स्टैंड जो एक दिन में पलटी, और हमारे यहाँ के लोग नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने कहा हाँ वाकई शायद ऐसा हुआ होगा। ये वो सवालात हैं जो आपके दिमागों से खेलते हैं, यही वो सवालात हैं जिनको आपके दिमागों में डालकर आपके अपने मुल्क, आपके अपने भाइयों के दरमियान चपकलिशें बेदार की जाती हैं। उनको एक बहुत बड़ा घर मिल जाता है सोचने के लिए आपके सोचों में, और फिर आप जो है उल्टे काम करते हो। दहशतगर्द जो अभी आपने देखा कि पाकिस्तान हो, ईरान हो, जिधर भी हो, दहशतगर्दों को जहन साजी की जाती है। जहन साजी करके जो है उनके साथ इस तरह से काम निकलवाया जाता है। बिल्कुल सेम पैटर्न जो है वो हर जगह ये यूज़ होता है और ये सबसे बेहतरीन पैटर्न होता है। मगर
جو میڈیا کے تھرو جو بات چلتی ہے وہ بھی اسی طریقے سے ایک سوال آپ کے ذہنوں میں ایسا چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ سوچتے سوچتے یہاں تک سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید آپ کے سپریم لیڈر غدار ہیں یا پھر آپ کے صدر غدار ہیں. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف یہود النصارہ کی چال ہے تاکہ وہ آپ دونوں کو توڑ سکیں. جب ٹوٹ جائیں گے تو آپ کو کیا، آپ کی کیا یونٹی رہے گی اور آپ میں کیا آپ کا اعتماد تو بیکار ہو گیا. پھر تو آپ کو اور زیادہ توڑنا، پھر آپ کو وہ دھڑوں میں باندھ. اس وقت ایران کے صدر کو بہت زیادہ بیکلش کا سامنا ہے اور ان کے اوپر بڑی بیشنگ ہو رہی ہے مسلم ممالک کی طرف سے بھی، عوام کی طرف سے بھی. خدا را عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ مدعا کیا تھا. سپریم لیڈر نے کیا آ کر یہ بات کی ہے؟ 88 رکنی مجلس شورا میں کبھی یہ بات نہیں ہوئی اور اس طریقے کے اقدامات. انہوں نے کہا یہ فیصلہ تھا جو کہ ہم نہیں مانتے. ہم اپنے جو جوہری پروگرام ہے ان کو جاری رکھیں گے اور ہم وداؤٹ سینکشنز لفٹنگ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری ٹیریٹری میں آ کے وہ ریسرچ کریں یا دیکھیں یا انسپیکٹ کریں. اصل چیز انسپیکشن ہے. اب جب یہ بیان کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، انہوں نے سپریم لیڈر نے واضح طور پہ بتا دیا، روحانی صدر نے اور حسن روحانی نے بھی واضح طور پہ بتا دیا. مگر جو لوگ بیچ میں پڑ رہے تھے جن کی وجہ سے ہو یہ رہا تھا کہ معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے تھے، ان کے لیے واضح اشارہ یہ ہے کہ خدا را ایسی چیزیں نہ پھیلائیں جس سے انتشار پھیلے. عراق میں تواتر کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ اٹیکس ہونا شروع ہوئے اور یو ایس کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر ایک ہفتے میں تیسرا اٹیک ہے. اب بات ساری یہ ہے کہ یہ اٹیک کرنے والا کون ہے. اگر ایران ہے یا ایران کے سپورٹڈ ہے تو پھر تو ایران منظر عام پر آ کر، یا ایران کی ایجنسیز یا ایران کے جو گروپس ہیں وہ آگے منظر عام پر آ کر اس کی حمایت کریں گے یا اس کو جو ہے قبول کریں گے اس واقعے کو. مگر ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوا. مگر ہم نے دیکھا کہ جو چال تھی وہ بے نقاب ہوئی. جو ان کے اٹیکس ہوتے ہیں وہ صفر ہوتے ہیں اور باقی جب یہ دیکھتے ہیں معصوموں کے اوپر، جو شہریوں کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں ان میں 50 60 70 افراد شہید ہو جاتے ہیں. آخر یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ اپنے ہیڈ کوارٹرز میں، چاہے اربیل ایئرپورٹ کے اوپر دھماکہ ہو یا پھر کل رات گرین زون میں دھماکہ ہو، ان میں تو کسی کی کیجویلٹی نہیں ہوتی. آخر سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر اتنے بڑے راکٹ میزائل اٹیکس ہوں گے تو اس میں کیجویلٹیز نہیں ہوگی کیا؟ اتنے بڑے پیمانے پہ 14 میزائل اٹیکس ہوتے ہیں اور وہ خالی جنگل بیاں میں گر رہے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ ہیڈ کوارٹر ہے. اب جب کل جو میزائل گرے ہیں ان میں کوئی کیجویلٹی رپورٹ نہیں ہوئی اور یو ایس کا ہیڈ کوارٹر تھا. اب ہاؤ از دس پاسبل کہ وہاں پہ فوجی نہیں ہیں، وہاں پہ کوئی بختر بند گاڑیاں نہیں کھڑی ہوئی یا وہیکلز نہیں کھڑی ہوئی یہاں پہ؟ مطلب یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ خالی میزائل فائر کرنے کے بعد الزام آپ پر عائد کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کہ کون اٹیک کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ تواتر کے ساتھ جو ہے نا وہ ہفتے میں تیسرا اٹیک ہے اس وقت عراق میں. ایئرپورٹ اٹیک ہوا، کل گرین زون اٹیک ہوا، اس سے پہلے سویلین اٹیک تھا. اب جو سویلینز کے اوپر جو اٹیکس ہوتے ہیں، جو سویلین مارکیٹس میں ہوتے ہیں جہاں پہ فوجیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں جب بھی بم بلاسٹ پھٹے گا 30-40 عراق میں شہید ہو جائیں گے. جہاں پہ فوجیوں پہ ہوتا ہے 1 زخمی، 2 زخمی، 3 زخمی. تو مطلب یہ ٹارگیٹڈ اور پلانڈ ہے نا. تو اب سوچنا آپ کو، اگر آپ کو میری رائے سے اتفاق ہو تو ضرور کامنٹ میں آگاہ کریں اور بتائیں کہ کیا آپ یہی سمجھ رہے ہیں یا نہیں. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. شکریہ.